So, after namin kumain guys, naglakad-lakad kami dito sa garden nila, Sis Gina. Sobrang ganda ng sunset. Then yung mga blooms na mga prutas nila. Yan o. Ayan. Pag madaming bulaklak. So, tingnan nyo guys o. Kaka-cut lang ng papa ni Sis Gina ng mga damo dito. Kaya ayan o, sobrang ganda doon. Andun sila sa may aso. Beauty. Na! Hayde! Wow. Go, go! Go, go. Mati, vino ay siya, mama. Punta kami dito sa may farm, guys. What time? Nasa alas 8 na? 8 na pala dito, guys, ng gabi. Ayan. No, 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 look. Look, you need to catch. Makapalata yan. Makurata. Kapal na siguro na. No, no, no. I will give it to you right now. Look, Maboy. Para na screen, ano. Ganda ng ano? Look, Maboy, come on. Background. Mine. Nilid ka, ano? Ano? Buti. Sangit na. Sangit na. Yeah. Sis, Ha? kapra na may kapra. Noro, Bazot? kuma mai donde acolo iedi. Unggoy is climbing the tree. Asar man to? Tagsudugay. Oh, You're going to break it. thank you. Yung kolon kay daming tinik. Medyo malamig na ngayon guys kasi alas 8 na. This month pala is last month of spring na sis, di ba? Next month is summer na talaga kaya Medyo medyo hindi pa- malamig pa sa gabi. Hindi pa siya masyadong mainit. Pag summer kasi mga ganitong oras Perfect na. Mate, tayo ka. Ha? Tayo. Sige. Tayo. Go! La! It's okay. Nete. Pay free. Mate. Hondo, no stew. Dukun karon. Ay, Before the
galing. Gumad! Gumad! Ano, ano? Oh, dyan mata sis. Mati, uri balon. So that's it for today's gala-gala sa labas, guys. Thank you so much for watching. Bye. God bless you all.